Namaste, dear readers. Today we will be chanting the Harihara Ashtottara Shatanama Stotra, 108 names of Hari and Hara, from Kashi Khanda of Skanda Purana. Govinda Madhava Mukunda Hare Murare Shambho Shivesha Shashi Shekhara Shulapane दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति गंगाधरान्धकरिपो हरनीलकण्ठ वैकुण्ठकैटभरिपो कमठाब्जपाणे भूतेशखण्डपरशो मृडचण्डिकेश त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति विष्णो नृसिंहमधुसूदन चक्रपाणे गौरीपते गिरिशशङ्कर चन्द्रचूड नारायणासुरनिबर्हण शार्ङ्गपाणे त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति मृत्युञ्जयोग्रविषमेक्षणकामशत्रो श्रीकान्तपीतवसनाम्बुदनीलशौरे ईशानकृत्तिवसन त्रिदशैकनाथ त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य श्रीकण्ठदिग्वसन शान्तपिनाकपाणे आनन्दकन्दधरणीधर पद्मनाभ त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव ब्रह्मण्यदेव गरुडध्वज शङ्खपाणे त्र्यक्षोरगाभरण बालमृगाङ्कमौले त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ चाणूरमर्दन हृषीकपते मुरारे त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति शूलिन् गिरीश रजनीश कलावतंस कंसप्रणाशन सनातन केशिनाश भर्ग त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो कर्पूरगौरवृषभध्वज फालनेत्र गोवर्धनोद्धरण धर्मधुरीण गोप त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति स्थाणो त्रिलोचन पिनाकधर स्मरारे कृष्णानिरुद्ध कमलाकर कल्मषारे विश्वेश्वर त्रिपथगार्द्र जटाकलाप त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति अष्टोत्तराधिकशतेन सुचारुनाम्नां सन्दर्भितां ललितरत्नकदम्बकेन सन्नायकां दृढगुणां निजकण्ठगां यो कुर्यात् इमां स्रजमहो स यमं न पश्येत् गणावूचुः इत्थं द्विजेन्द्रनिजभृत्यगणान् सदैव संशिक्षयेदवनिगान् स हि धर्मराजः अन्येऽपि ये हरिहराङ्कधराधरायां ते दूरतः पुनरहो परिवर्जनीयाः अगस्त्य उवाच यो धर्मराजरचितां ललितप्रबन्धां नामावलिं सकलकल्मषबीजहन्त्रीं धीरोऽत्र कौस्तुभभृतः शशिभूषणस्य
Nityam japesthanarasam na pibet samatuhu. In the Palashruti, sage Agastya says, whoever chants this list of names that was composed by Dharmaraja, Yama, the god of death, will not drink the breast milk of one's mother. That means he will not take rebirth, he will be liberated. How is this Namavali? This Namavali is Sakala Kalmasha Bija Hantrim. This can destroy the root of or the seed of all sins, and that is why he will not take birth again. That is the efficacy of the names of Kaustubha Bhritaha Shashibhushanasya, of the one who wears Kaustubha and the one who wears the moon as his ornament. That means Vishnu and Shiva. Thank you for listening.